Di dalamnya akan diganti daripada setiap keadaan-keadaan. Allah Subhanahu wa taala yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Makna Allah yughayyiru al-ahwal min ash-shaqi ila madi ila sa'id wa min as-sa'id ila shaqi wa min al-ghani ila faqir wa 'aksuhu wa yudhiru Allah al-a'mal fi hadhihi al-mubarak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan yamhullahu ma yasha. Allah berhak saja menghapus sesuatu daripada apa yang Allah kehendaki. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu Allah bisa saja merubah keadaan-keadaan hambanya. Yang tadinya mungkin dia ini miskin, bisa saja malam nisfu Sya'ban kalau dia memohon kepada Allah, Allah rubah keadaannya menjadi orang kaya. Yang tadinya memang dia ditakdirkan orang yang syaqi, orang yang celaka, di malam itu bisa saja Allah rubah dia menjadi orang yang sa'id, menjadi orang yang bahagia. Man arada Allah yughayyir halahu ad-dunyawi wa halahu ad-dini wa sa'adatuhu wa ghinahu wa qurbuhu wa tulat a'mal falyuqbil 'ala Allah fi hadhihi al-layali wal ayyam khususan lailat al-qadr lailat nisfi Sya'ban yakun muqbil bi inkisar qalbi ma'a Allah jalla jalaluhu yaj'al Allah min al-su'ada ad-dunya. Maka siapa orang dari kita umat Islam yang kepengen nasibnya, rezekinya, pekerjaannya, umurnya, baik yang berkaitan dengan dunia, agama, kebahagiaan di akhirat, kalau pengen dibaikkan Allah, dibaguskan Allah, dirubah Allah, maka menghadaplah kepada Allah di bulan Sya'ban ini, wabil khusus di malam nisfu Sya'ban. Sayyidah Aisyah taqul, inna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, lailatul nisfi Sya'ban yattali'u Allah 'ala di malam nisfu Sya'ban itu Allah memantau daripada hamba-hambanya, mengawasi, kemudian Allah mengampunkan semua dosa hamba-hambanya kecuali dua orang yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Yang pertama orang yang syirik, dan yang kedua orang yang menyimpan dendam kebencian di dalam hatinya kepada saudaranya sesama muslim. Umat Nabi Muhammad insyaallah bari'a min asy-syirk dan ma'a asl at-tauhid manhaj al-sunnah wal jamaah laysa fihi musyrik la yukaffiruna al-qibla walakin ma'na wasf daqiq wa wasf muhim natakhalla anhu wa huwa al-mushahada al-muqata'ah bi an la ilaha illallah. Kalau syirik mungkin umat Nabi Muhammad SAW bisa selamat daripada itu, insya Allah. Tapi yang susah itu yang kedua, dendam, benci, tidak suka sama orang di dalam hatinya. Ini yang repot ini. Kadang kita ini semuanya kalau tidak cocok sama orang, benci, dendam, ya kan, sinisme sama orang lain, itu harus dihapus di dalam hati kita agar kita mendapatkan ampunan besok di malam nisfu Sya'ban. وعادة السلف الصالح من العلماء وأهل البيت والأولياء والعلماء في ليلة نصف شعبان، وأظن هذا معمول عندكم في كثرة نعم، أن يجعلوا ليلة نصف شعبان يجمعوا في المسجد النساء والرجال، النساء وحدهم والرجال وحدهم، أو كل واحد مع أهله في بيته يقرؤون 3 مرات من سورة ياسين. ياسين الأولى لدفع البلاء والوباء بمحل للناس، وياسين الثانية بنية طولة العمر في طاعة الله، والثالثة بنية الاستغناء والغنى وزيادة الرزق الدنيوي الحسي والمعنوي، ويقرأ الدعاء ليلة نصف شعبان بعد كل مرة من ياسين. Kebiasaan atau yang biasa diadakan atau dilaksanakan oleh para ulama-ulama, para habaib yang ada di Hadramut Yaman sana, kalau malam nisfu Sya'ban mungkin sama juga kita juga melaksanakan itu, yaitu setelah sholat maghrib, karena udah masuk malam nisfu Sya'ban dengan azan maghrib. Setelah sholat maghrib kita kumpul baik di masjid atau di musola, atau tidak bisa ke masjid musola, di rumah suami, istri dan anak kumpul bareng, baca surat Yasin 3 kali. Setiap satu Yasin yang pertama kita dengan niat mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala bala dan musibah. Dan yang Yasin yang kedua kita niatkan supaya kita ini diberikan rezeki, baik rezeki yang zahir, rezeki yang batin, lahiriah, batiniyah. Dan yang Yasin yang ketiga dengan niat supaya kita ini tidak butuh dengan manusia, artinya nasib kita diberikan kemudahan, dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tafutukum hadhihi al-lailah antum al-ummahat illa wa jalastum ma'a ahlikum banatukum auladukum
اجتمعوا مرة أخرى في البيوت مع أولادكم وبناتكم. Jadi besok ini malam minggu, stop dulu, jangan ke mall besok malam minggu, libur dulu besok ya, tidak usah ke pasar. Pasar mana sini nih? Hah? Alun-alun, ada alun-alun di sini. Simpang 3, di mana Simpang 3? Pokoknya besok malam minggu tidak ada ke mall, tidak ada ke Simpang 3, tidak ada kemana lagi Ustaz? Hah? Tidak boleh ke kafe, libur dulu. Malam nisfu Sya'ban khusus kita berdoa sama Allah, baca Yasin 3 kali dengan niat-niat yang tadi sudah dibacakan. Ini malam cuman ada setahun sekali. Masa kita tidak mau cuman setahun sekali ini kesempatan. Hari Minggunya baru pergi ke mall kata beliau. Puas-puas borong mallnya semua. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا موسم رجب وموسم شعبان ليلة المعراج لماذا؟ جعلنا نستعد لموسم رمضان لنفحات رمضان لعطاء الله في رمضان لرحمة الله في رمضان. Naam, di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj, di bulan Sya'ban ada peristiwa turunnya ayat solawat. Terus seperti itu supaya kita ini terus ingat Allah, ingat Nabi Muhammad, berpacu terus di dalam beribadah sehingga kita terbiasa beribadah dan nanti masuk Ramadan kita tidak terkejut, kita sudah terbiasa beribadah kepada Allah di sebelum bulan Ramadan. بعد 16 ليلة أو 17 ليلة تأتي أول ليلة من رمضان ليلة يطلع الله فيها على عباده مرة أخرى أول ليلة من رمضان. Kalau malam nisfu Sya'ban Allah memantau hambanya, nanti setelah masuk malam pertama bulan Ramadan Allah juga memantau melihat daripada hambanya sekali lagi. Muhammad lailah awal lailah min Ramadan yanzuru Allah ila ibadihi faman nadhara Allah ilayhi yu'adzibu abada. Pada malam awal pertama bulan Ramadan Allah memandang hamba-hambanya. Siapa orang yang dilihat oleh Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka Allah melihat dia, dan maka orang yang dilihat sama Allah tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Ada 4 hal yang harus kita hindari agar kita bisa mendapatkan pandangan Allah, dilihat oleh Allah pada malam pertama di bulan Ramadan. Kalau orang kepengen mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan, ayo persiapkan dari sekarang, jauhkan diri kita dari 4 hal. Yang pertama adalah mutuskan tali silaturahim. Ya, silaturahim dimaksudkan di sini adalah yang ada hubungan keluarga. Jadi kalau bukan keluarga, itu bukan silaturahim namanya, ziarah namanya. Kalau silaturahim itu yang satu kakek, paman, bibi, ponaan, apalagi sepupu, nah itu silaturahim namanya. Jangan sampai ada putus dengan paman, dengan bibi, dengan kakek, nenek, keponaan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita putuskan sebelum datang nanti awal pertama di bulan Ramadan. Yang mungkin sekarang masih ada putus silaturahmi kepada sepupu, kepada keponaan, kepada saudara sendiri kandung, kepada paman. Mulai dari sekarang ayo datang minta maaf, sambung lagi sebelum datang awal pertama di bulan Ramadan. Sesuatu yang paling mulia, yang paling bagus untuk kita siapkan menyambut bulan Ramadan adalah menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah orang yang diharamkan daripada ampunan Allah di bulan Ramadan adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
Orang yang suka melawan orang tuanya atau memutuskan hubungan kepada bapak dan ibunya, maka di malam awal pertama Ramadan diharamkan daripada ampunan Allah. والثالث مدمن الخمر الذي يشرب المخدرات يشرب الخمر يشرب الحشيش هذا ملعون ليس له مغفرة. Begitu juga yang ketiga adalah orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras, narkoba, narkotika, apalagi topi miring dan sejenisnya. ثم المشاحنة بينك وبين جيرانك بينك وبين المسلمين مقاطعة مشاحنة على أمور الدنيا هذا ليس له مغفرة لا في رمضان ولا في غير رمضان. Begitu juga yang keempat adalah orang yang memiliki dendam dan benci kepada saudaranya sesama muslim, tak suka sama tetangganya, ya kan, dendam sama tetangganya, dengki sama tetangganya, sama sahabatnya, sama temannya, itu orang-orang yang diharamkan daripada ampunan Allah. قبل رمضان في هذه الأسبوعين القادمة نتعلم أحكام الصيام. الحمد لله معكم أستاذ بن عفان أخذتم كتاب الصوم في التقريرات السديدة مهم في مسائل دقيقة وفي مسائل عظيمة. الذي يفهم والذي لا يفهم لابد يسأل. الرسالة الجامعة فيها كتاب الصوم فيها مسائل الصوم. فالكتب التي درستموها في هذا المجلس المبارك جزا الله الخير عليه يكفي. لكن بعد قليل إن شاء الله نفتح باب الأسئلة عن مسائل بطلان الصيام ومسائل متى يصح الصوم. Kemudian apalagi yang harus dipersiapkan menyambut Ramadan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah puasa. Di sini sudah dibacakan kitab-kitab fikih. Nah, ini sebentar lagi, berapa minggu lagi ini kan? 2 minggu lagi kita puasa. Maka ibu-ibu tanyakan tentang fikih kepada Ustadz Irfan. Ada yang tidak paham masalah tentang puasa, nanti akan diajarkan sama Ustadz Irfan ini biar bisa paham tentang puasa, biar puasanya betul-betul berkualitas dan diterima oleh Allah, bukan hanya tak makan tak minum saja, tapi betul-betul puasanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, ini mumpung masih ada waktu, beliau akan buka pertanyaan, tanya jawab. Siapa yang mau bertanya tentang hal-hal puasa yang membatalkan puasa dan lain sebagainya, boleh dipertanyakan. Karena Nabi Muhammad SAW yaqul rubba sha'im laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Ma fi fa'idah as-shaum. Kata Nabi, banyak orang yang puasa tak dapat pahala puasa kecuali lapar dan haus. لذلك المسلم المسلمة يتخلوا عن 6 أوصاف أخرى هي سبب حرمان قبول الصيام، حرمان ثواب الصيام وأجر الصيام. Kata beliau, ada 6 hal yang harus kita hindari di saat kita berpuasa. Kalau kita lakukan 6 hal ini, maka pahala kita kosong, tak dapat pahala. Nanti di akhirat mau minta pahala, kata Allah, kau belum puasa, kau belum tidak ada pahala puasanya, cuman pengalaman saja, tak makan dan tak minum. Karena orang yang seperti itu hanya puasa sekedar menahan lapar dan haus saja, sedangkan nilai pahalanya kosong. Kenapa? Karena yang pertama adalah berbohong di siang hari bulan Ramadan. Walaupun dia bohongnya itu bergurau. Kan sekarang ada kalimat tuh, tapi bohong, dia bilang kan. Nah, itu hati-hati ya, batal puasanya. Kemudian gosip. Ini penyakitnya ibu-ibu ini. Hati-hati gosip di bulan Ramadan. Pas belanja di pasar pagi-pagi, gosip-gosip orang, habis pahala puasanya, kosong, nol. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, untung kita Syafi'i, ibu. Kalau Hanifah yang gosip di siang hari Ramadan wajib diqadha puasanya. Puasanya batal. Kalau menurut mazhab kita Syafi'i, orang yang gosip di saat berpuasa, puasanya sah, cuman pahalanya kosong. Begitu juga yang ketiga, orang yang suka mengadu domba, bawa ucapan ke sana ke sana untuk biar orang bertikai, itu tidak akan ada isi pahala daripada puasanya.
Yang keempat adalah melihat sesuatu dengan syahwat. Baik laki-laki lihat perempuan atau perempuan lihat laki-laki, baik di TV, baik di HP. Kalau syahwat maka pahalanya kosong. ثم اليمين الكاذبة يعني يمين كاذبة عليه كفارة اليمين وعليه الإثم وعليه ليس له أجر الصيام. Begitu juga yang kelima adalah sumpah palsu. Dia bersumpah dengan nama Allah tapi berbohong. Maka yang pertama pahalanya tak dapat pahala, puasanya tak dapat pahala. Yang kedua dia kena kafaroh, kena denda karena dia bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. وقول الزور وشهادة الزور هذه من المحرمات وليس للصائم أجر الصيام بسببها. Begitu juga yang keenam, yang terakhir adalah persaksian palsu. Kalau dia diangkat sebagai menjadi saksi, kemudian dia memberikan persaksian palsu untuk mendolimi seseorang, maka pahala puasanya habis nol. Kemudian ada beberapa hal juga yang akan saya sampaikan sebentar lagi ini. Tolong didengarkan dengan baik-baik. يسن أن يغتسل الإنسان من الجنابة قبل الفجر، فلو اغتسل بعد الفجر هناك يترتب عليه حكم شرعي. غسل الجنابة الأفضل في الليل ليس في النهار. Bagi ibu-ibu yang kebetulan di malam-malam Ramadan junub atau mungkin habis berhubungan atau lain sebagainya, maka disunahkan mandi junubnya, mandi besarnya itu sebelum sholat subuh, sebelum azan. Kalau dia mandinya setelah azan gimana? Ini ada hukum-hukumnya. فإذا أراد يغتسل في نهار رمضان قال العلماء فإذا اغتسل بالانغماس في المسبح أو في شيء ودخل الماء إلى أذنه بإطلاق مبطل الصوم، سواء كان الغسل واجب أو مندوب أو مباح، هذا كله يبطل الصوم إذا دخل الماء إلى الأذن بسبب الانغماس. استمر. وأما إذا كان الغسل بسبب الحمامات هذا، فإن كان الغسل مشروع كغسل واجب أو مسنون ودخل الماء إلى الأذن لا يبطل الصوم، وإن كان الغسل مباح كغسل التبرد أو إذهاب الريح فهنا قال العلماء يبطل الصوم. غسل الجنابة لا يبطل. لماذا انغماس يبطل؟ لماذا بالانغماس يبطل؟ حكم هذا. Jadi orang yang mandi janabah, mandi junub di siang hari Ramadan, mungkin dia ketiduran, kecapean, akhirnya bangun tak bangun misalkan jam 8, ya kan? Ya kan, karena saking capeknya bangunnya jam 8, wala sahur, wala sholat subuh, hilang semuanya. Ya kan? Akhirnya belum mandi junub. Ini gimana nih? Jangan kita gopoh, jangan bingung. Mandi tetap, puasanya tetap. Yang penting di malam harinya ada niat puasa, tabiat harus bermalam niatnya kan. Maka mandi dibagi jadi dua. Kalau dia mandinya nyelam, mandi di parit atau mandi di sungai atau mandi di kolam berenang, mandi junubnya nyelam, maka secara mutlak puasanya batal. Udah pasti masuk air ke dalam lubang-lubang yang terbuka. Tapi kalau dia mandinya di WC, di kamar mandi, mandinya pakai siram, pakai centong, itu kalau seandainya masuk tidak batal karena ini mandi yang wajib. Kecuali mandinya mandi yang mubah, mandi biasa, akhirnya mandi pakai masuk mandi mubah, mandi biasa, mandi pagi, mandi sore, masuk maka batal puasa. Tapi kalau mandi junub tidak batal. Kalau mandinya pakai kalau bahasa Pontianak sih jirus, kalau sini, kalau bahasa Ketapang ndak nyiram air itu apa namanya? Ndak, bukan pakai listrik. Centong, nyiram sama nyiram ya. Nyiram pakai siram ndak batal kalau masuk air. Kalau pakai nyelam ke kolam berenang, ke parit, batal. Al-fuqaha yaqulu idza adkhala al-insan isba'ahu as-saghira hadha ila udhun la yabtul as-sawm, lakin law adkhala al-'ud bihayth la tasal ilayhi al-isba' as-saghira hadha batal as-sawm. Kemudian orang yang memasukkan jarinya ke dalam telinga, batal enggak, Bu? Kira-kira apa? Batal apa enggak? Tidak batal. Tapi kalau melebihi daripada batas jarinya, tapi masuk ke dalam, ada sesuatu masuk, maka batal puasanya. Wa hukmu an-nukhama fi nahar Ramadan, an-nukhama ma'rufah. Idza kanat
مباشرة Pelendir ya? Dahak. من الرأس أو من إذا خرجت من الرأس لا تبطل الصوم. لا تبطل. يعني إذا خرجت من الرأس مباشرة إلى المعدة ما تبطل. لكن لو خرجت نتكلم عن التفصيل بعد قليل. إذا خرجت من الرأس لا تبطل. فرق بين من الرأس ومن لأن تخرج أولا من الماء في المقامة تنزل من تحت. لو كان من الرأس ما يبطل. إذا خرجت من ولا إذا كان من الرأس لا تبطل الصوم. إذا كان من الرأس إذا نزلت من الرأس يحس بها تنزل ما تبطل الصوم. ما تبطل الصوم. Kemudian masalah an-nukhamah yaitu dahak. Tahu dahak nak? Apa bahasa Ketapang? Sama ya. Sama berarti Pontianak sama Ketapang ya. Dahak kalau datangnya itu dari kepala maka itu tidak batal. Tapi kalau dari إذا خرجت من الحلق. Tapi kalau keluar dari bawah, dari perut dekat atas, dahak, ووصلت إلى مخرج الخاء. kemudian sampai kepada makhraj tempat keluarnya huruf kha, ثم رجعها إلى داخل. kemudian dia masukkan lagi ke dalam ditelan maka batal. أما إذا تنخم أخرج إلى مخرج الحاء الأح أو الهاء ورجعت ما تبطل. Dan al-ha fawqa al-kha tahat. Tapi kalau sampai kepada tempat keluarnya huruf ha, karena ha itu di bawah tempat keluarnya huruf kha, itu masih tidak apa-apa kalau ditelan lagi. Tapi kalau sampai kepada makhrajnya kha, ditelan lagi itu sudah batal puasanya. حكم عندما تشرب ماء أو تأكل كثير تأتي هذا الجشم هذا. Apa itu? فإذا خرج الماء الماء نجس أولا. Sendawa ya. إذا تقيأ ليس تقيأ الجشم sendawa نعم. أول قيء فأولا الفم نجس وجب تطهيره مضمضة. لو kata tagaya wala القيء وهذا سوا. لا القيء وهذا سوا. القي القيء وهذا شو اسمه هذا؟ خرج الماء بعد الشبع ما شاء الله. إذا خرج الماء إلى الفم أولا الفم نجس يجب تطهيره مضمضة لحاله. فإذا رجع من شيء إلى داخل بطل الصوم. لو كان خرج ويدخل ولا عاد في الفم. الفم واجب إخراجه لأنه نجس. إذا رجع شيء إلى باطنه بطل الصوم. Kemudian masalah muntah. Orang yang mungkin sahurnya kebanyakan makan sampai 5 piring, mungkin kan contoh ini fikih ini. Akhirnya di pagi hari terlalu penuh keluar itu muntah, maka mulutnya itu najis karena muntah, maka wajib dibersihkan. Adapun sisa muntah yang ada di dalam mulutnya kalau dia telan batal puasanya, makanya harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Wal mu'tamad yaqul ulama idza kana al-qay bighair ta'ammud يمر على المزبلة رائحة نتنة فطلعت له القي هذا فتقيأ. قال العلماء إذا كان بغير تعمد هو لا يعرف أن هذا المكان فيه رائحة نتنة أو أن هذا المكان يعني يسبب هذا القي، فقال العلماء إذا رجع شيء بطل الصوم، إذا لم يرجع شيء لم يبطل الصوم. هذا الحكم الأول. أما إذا كان بتعمد هو الذي يعمل للقي هذا سواء رجع أو لم يرجع بطل الصوم متعمد حتى ما رجع إلى البلد. Kemudian begini, masalah muntah ini dibagi dua, ada yang muntah sengaja, ada yang tak sengaja. Kalau tak sengaja itu seperti tadi kan, tak sengaja, ataupun mungkin dia lewat di tong sampah pakai motor, jalan mau ke pasar, tiba-tiba lewat tong sampah, lagi ndak enak, cium bau yang busuk, tiba-tiba muntah. Maka muntahnya ini kalau seandainya tidak masuk lagi ke perut, maka tidak batal. Tapi kalau masuk batal. Tapi kalau muntahnya disengaja, iseng-iseng siang-siang nusuk-nusuk jarinya ke dalam mulut, akhirnya muntah, mau masuk lagi ataupun tidak masuk, batal itu puasanya. Hukmul madmadah wal istinshaq fi nahar Ramadan. Kemudian masalah kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung di saat berwudu di bulan puasa. Kumur-kumur itu hukumnya sunnah di saat berwudu dan memasukkan air ke dalam hidung.
والثالثة ودخل من غير تعمد الماء لا يبطل الصوم. في الأولى أو الثانية أو الثالثة من غير تعمد ولا غرغرة هذا لا يبطل الصوم. من غير تعمد. تمضمض. تمضمض بعدين. الأولى أو الثانية أو الثالثة تمام. فدخل الماء من غير تعمد ليس هو الذي يدخل الماء تمام. ومن غير مبالغة ما يبطل. هذا إذا دخل من غير مبالغة ومن غير تعمد لا يبطل الصوم. Kalau ada orang yang kumur-kumur di siang hari Ramadan, ya kan, lagi cuaca panas seperti ini, ya kan, apalagi mungkin sahurnya lupa minum, Allahu Akbar. Jadi siang-siang iseng-iseng kumur-kumur pakai air es, ya kan, air kelapa sekalian. Kumur-kumur sekali, 2 kali, 3 kali. Kebetulan airnya masuk ke dalam perut, tidak batal. Kecuali ente sengaja. Sengaja itu seperti apa? Apa namanya itu? Kepalanya agak diangkat, kemudian, begitulah pokoknya. Ini dicontohkan sama Pak Azin. Begitu masuk berarti ente sengaja. Ataupun kumur-kumurnya banyak, terlalu berlebihan, masuk batal karena di situ ada unsur dibuat-buat akhirnya masuk. Tapi kalau kumur biasa saja dikit sekali 2, tapi masih ada yang masuk, itu tidak batal karena tidak sengaja. Amma idza kana min al-ula والثانية والثالثة دخل الماء بتعمد بطل الصوم. Tapi kalau sengaja iseng-iseng akhirnya masuk batal puasanya. يتمضمض قليل قال نص لا داخل ونص لا خارج. كيف؟ يأخذ ماء قليل في وقت الحر والماء بارد يقول نص إلى داخل ونص لا تمضمض به. هذا متعمد بطل صوم. Ya kan, kalau ada orang yang iseng-iseng siang-siang ambil air es dalam kulkas, kumur-kumur, separuh airnya dimasukkan ke dalam, separuhnya untuk kumur-kumur, ya sengaja itu. Haus itu. Itu namanya nawaitu sauma renggang itu. أو في الأولى والثانية والثالثة من غير تعمد لكن في غرغرة في مبالغة فدخل الماء بطل الصوم. Ataupun dia tidak tidak disengaja, cuman berlebihan kayak kumur-kumur begitu, akhirnya masuk maka batal puasanya. أو زاد رابعة أو خامسة وإن كان من غير غرغرة وإن كان من غير مبالغة وإن كان من غير تعمد بطل الصوم. لماذا تزيد الرابعة؟ 4 مرات يتمضمض. Kemudian dia tidak sengaja, dia tidak berlebihan, tapi dia kumur-kumurnya lebih dari 3 kali. Maka yang keempatnya itu kalau masuk batal. Kenapa kau lebih dari 3 kali? Karena sunnahnya cuma 3 kali saja. Kemudian masalah suntik. Kalau bisa malam hari, jangan di siang hari. فإذا كان استعمل الحقنة في العضل هذا المعتمد أنه لا يبطل الصوم لأنها ليست مجوفة هنا أو هنا ما يبطل الصوم. أيوة enggak ya? ما يبطل. Kalau suntiknya di bagian-bagian otot ini ya? في العضل ليس في الوريد. Bukan di uratnya, tapi di tulangnya. Tulangnya apa nih? Kalau tulang mati nih. Di bagian ototnya di sini, fin. Kemudian di belakang. Kemudian di sini, di sini. Itu tidak membatalkan puasa. Amma idza kanat fil warid hada fil jawf in kanat mughaddiya hada al-qirba alladhi ya'malu al-qirba ay mubtil as-sawm. Tapi seperti suntik-suntik untuk apa biasanya kalau orang tidak bisa infus itu ya, untuk sebagai pengganti makanannya itu batal juga itu, batal itu. Kalau al-amru al-aham لكل ليلة من ليالي رمضان بعد المغرب إلى الصبح واجب تبييت النية لرمضان. Kemudian masalah niat, setiap malam kita harus niat. Setiap malam kita harus niat. Itu namanya tabiit atau bermalam dengan niat untuk besok hari. Kalau salat maghrib, salat tasbih wa nam min ghair an yanwi ila as-suhur, tasahhar wa nam min ghair an yanwi. Ma fi qalbi annahu bukra min Ramadan, fa yajibu al-insan wa alayhi al-qada. Jadi kalau setelah masuk waktu maghrib sampai sahur, sampai azan subuh dia tidak ada niat, maka tidak sah puasanya. Jadi puasa itu setiap hari harus niat. Lakin fi masalah muhimah jiddan yunabbihu 'alayha salaf as-salih wa ulama'na 'alayhim rahmatullah hafizallahu man baqi minhum wa hiya awwal layla min Ramadan
تقول نوينا صيام شهر رمضان كاملا. لماذا؟ عند الإمام مالك ذكر في التحفة وغيرها أن الإمام مالك ينوي أول ليلة من رمضان، فإذا جاءت ليلة من ليالي رمضان أنت مسافر نسيت النية أو نائم إلى السحور إلى الصبح، ما في من بعد المغرب إلى الليل كله نائم، ما نويت ما في تبيت النية، قالوا الأولى حتى أول ليلة من رمضان تكبر ما في قضاء. Tapi untuk menjaga-jaga takutnya kita lupa, tidak niat, mungkin ketiduran, maka kita pakai daripada niatnya dari madhab Imam Malik yang menganjurkan kita di malam pertama bulan Ramadan langsung kita niat satu paket 30 hari. Aku niat puasa 30 hari di bulan Ramadan. Nah, tetap setiap hari kita niat juga. Takutnya pas lupa nanti tidak niat, kita tetap dianggap berpuasa karena kita sudah niat di awal pertama Ramadan untuk berpuasa selama 30 hari menurut madhabnya Imam Malik. Masalah khasa bin nisa. Kemudian masalah yang berkaitan dengan perempuan. عندما تطبخين الفطور مثلا بعد العصر. Tak kala kalian masak untuk buka puasa, بعدين أنتم تذوقوا الطعام، هل في ملح زايد؟ هل حار بارد؟ تتذوق. هنا التذوق مكروه لا يبطل الصوم إلا إن دخل منه إلى الجوف بطل الصوم. Ibu-ibu yang masak-masak untuk buka puasa, kalau sekedar untuk merasakan saja apakah ini asin atau manis atau pahit atau hambar atau gimana, tidak apa-apa. Penting jangan ditelan. Kalau ditelan lain ceritanya. Iya kan? Iya kan? Mungkin udah terlalu enak, ini sayang kalau tak ditelan, lain ceritanya. ومن الأشياء المهمة للاغتنام أيام رمضان الفريضة في رمضان ب70 فريضة والنافلة بفريضة. لا تفوتكم صلاة التراويح ب20 ركعة. يكفي الوهابية 8 ركعات. نعم أهل السنة والجماعة كسلانين هؤلاء مساكين. Segala ibadah yang wajib di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Yang sunnah pahalanya menjadi pahala wajib. Makanya jangan disia-siakan sholat tarawih 20 rakaat setiap malamnya. Ya, sholat tarawih 20, jangan dijawab 23. 23 itu sama witir. Tarawih itu bukan tidak ganjil, genap 20 rakaat. Jangan kayak orang-orang Wahabi kata beliau, sholatnya 8 rakaat saja. Malas itu. Bulan Ramadan saja malas mau ibadah sama Allah. Nabi Muhammad yaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban Kemudian dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang beribadah di malam Ramadan dengan iman karena yakin dengan janji Allah, wahtisaban karena mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pujian dari tetangga. Iya kan? Allah ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Apa maksud hadis ini? Beribadah di malam Ramadan yaitu sholat tarawih. لو عشتم في تريم أنتم رجال ليس نساء فتصلوا في تريم ممكن 6 مرات تراويح. يبدأ المسجد مولى عيد الساعة 7، مولى مسجد قصي العيدروس الساعة 8، دار المصطفى 8:30، بعدين يبدأ هناك مسجد إلى سحور تصلي 6 مرات التراويح. 6 في 20 ما شاء الله كم؟ 180. 120 ركعة. Kalau antum insya Allah ditakdirkan Allah nanti bisa ziarah ke Tarim, ke Hadramut Yaman, itu di sana kalau sholat tarawih sampai subuh ada terus tarawih. Jadi masjid ini jam 7 sampai jam 8, masjid sana jam 8 sampai jam 9, terus sampai subuh, tinggal pilih saja mau sholat. Tapi kebanyakan orang bisa 6 kali satu malam sholat tarawih itu. Kalau 20 kali 6 berapa? 120 rakaat setiap malam. Kita aja sholat 20 rakaat 7 menit, kan ada videonya itu. بعض الناس يصير 4 ركعات يهرب إلى البيت. 4 ركعات يا كسلان. 8 ركعات يا كسلان. ناس يصلون 120 ركعة وأنت على 4 ركعات. Ini 4 rakaat sholat tarawih, kadang 8 rakaat. Gimana? Ini di Tarim di Hadramut 120 rakaat setiap malam karena mereka mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan. وانتبهوا لوقت المغرب، وقت الفطور هنا وقت العتق من النار، لا تغفلوا عنه، أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار في هذا الوقت. Dan jangan kita terlena dengan minuman yang segar, bakwan goreng, keroket, apalagi di saat berbuka puasa, tapi kita fokus untuk istighfar kepada Allah. Kenapa? Di saat waktu berbuka puasa itu banyak sekali hamba-hamba Allah yang dibebaskan daripada api neraka.
20 menit atau 10 menit. Yang mungkin ada yang mau bertanya. Capek nih ngomong terus nih. Mau sallallahu Muhammad. Salli alaihi. Lesso gi. Mungkira. Mungki. Sai. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini Pak Hamdan. Kita Pak. Beda Pak Hamdan. Mungki insyaallah. Insyaallah. Sobong corona kan tuh. Oh, bukan mau berkorona kayaknya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ayo Bu, jangan malu-malu Bu, tanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya masalah perempuan ini Pak Ustaz, masalah datang bulan atau haid. Saya mempunyai masalah datang bulannya tidak teratur. Kadang sebulan bulan pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 7 selesai. Tidak pertengahan bulan sekitar tanggal 20-an atau 15 datang lagi. Nah, jadi di mana permasalahan yang harus saya lakukan waktu mengerjakan puasa Ramadan? Ataukah setiap datang bulan itu saya tidak puasa dan menggantinya, atau gimana lah solusinya Pak Ustaz? Tidak puas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسأل عن الحيض، تسأل عن الحيض. هو عنده حيض غير مرتب. مثلا أول شهر من تاريخ 1 إلى 7 تخرج، بعدين في وسط الشهر حيض كذلك، في وسط الشهر وسط الشهر يخرج كمان، بعدين كيف بيصوم؟ هل نصوم في الحيض؟ حرام. الخلاصة إذا خرج الدمين متفرقين، دم أول الشهر دم وسط الشهر، ولم يفصل بين الدمين 15 يوم، 15 يوم طهر، هذا فالدمين كلها حيض من 1 إلى 15 حيض. من 1 نعم. إذا خرج دم من أول رمضان إلى 7 تمام، ثم انقطع 10 أيام 10 أيام، ثم رجع دم بعد 10 أيام تمام، نقول من 1 إلى 15 حيض يقين، وإن لم يخرج في 10 أيام ما في حيض. وإن لم يخرج من 1 إلى 7 إلى 7 نعم، هذا حيض تمام. ثم من 7 مثلا إلى 15 يوم طهر مثلا، طهر يعني ما في دم، ما في دم. بعدين في يوم 16 خرج الدم مرة أخرى. فهمتوا؟ فنقول من 1 إلى 15 حيض كله، حتى أيام النقاء حيض. وهذا استحاضة بعد 15 يوم. هكذا؟ نعم. ليس أول من إلى 7 هذا لا يعتبر حيض. هذا حيض. حتى في فصل 15 يوم. اسمع، من 1 إلى 7 خرج الدم. دم. هذا حيض يقين. تمام. لو كان 24 ساعة. يوم وليلة. خلاص. من 1 إلى 7. إلى 7 حيض. بعدين انقطع الدم إلى 15 يوم، 7 أيام ما في حيض. بعدين 7 أيام. أنا أظن 15 يوم. لا يعني فصل. لحظة، من 1 إلى 7. 7. من 7 إلى 15. بعدين خرج الدم بعد 15 يوم. يوم 16 خرج الدم. نقول من 1 إلى 15 يوم حيض. وإن كان نقاء. لماذا؟ والباقي هذا؟ لأن الفاصل بين الدمين هذا من تاريخ 7 إلى تاريخ 16 لا يوجد 15 يوم. أيوة. والباقي هذا استحاضة. Pusing bu. Ibu punya masalah ini, kita yang pusing jadi. Jadi begini Bu, tanggal 1 sampai tanggal 7 ya head, kemudian keluar lagi, stop kan, keluar tanggal berapa lagi keluar? Tanggal 20 20 طيب 1 إلى 7 حيض. طيب من 7 إلى 20 كم أيام؟ 13. إذا من 1 إلى 15 حيض. إلى من 7 إلى 20 13 يوم، أقل من 15 يوم. إذا كلها من 1 إلى 15 يوم حيض. 16 17 18 19 20 استحاضة، تصوم وتصلي ولا شيء. Tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah. Tanggal 8 sampai 20 kosong. Kemudian tanggal 20 keluar lagi.
maka dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu haid semua. Walaupun di tanggal 8 sampai 15 itu kosong, tidak ada haid. Kenapa dianggap haid? Karena dari tanggal 1 ke tanggal 20 tidak ada waktu 15 hari. Karena antara haid pertama dengan haid kedua itu harus 15 hari. Sedangkan dari tanggal 7 ke tanggal 20 berapa hari? 13 hari. Maka yang dianggap haid dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 15. Adapun selebih itu yang istihadhah. Walaupun dari tanggal 8 ke tanggal 15 itu kosong, tapi itu dianggap haid karena dia belum terpisah dari jarak 15 hari masa suci. Paham enggak kira-kira? Gimana? Kenapa enggak teratur? Apa ada? لأنها تشرب دواء. Pakai obat KB ada. المرة بعد الزواج حبيبي صلوا على النبي محمد. المرة قبل الزواج يكون الغالب 7-6 أيام صحيح؟ بعد الزواج بعد الولادة تريد تشرب دواء لأجل منع الحمل وترتيب الأسرة. لما تشرب الدواء بعد الآن تأتي تتخربط بسبب شرب الدواء. Ada KB ke Bu? Minum obat KB ke? Alhamdulillah saya tidak berkali, tapi udah di USG kata dokter itu pengaruh hormon, jadi ليس الدواء في شيء يعني داخل لا يشرب دواء. هو خلاص جاء إلى الطبيب قال الطبيب في شيء يعني أيوة يتعلق هكذا من 1 ل 15. Jadi tidak masalah, mudah-mudahan bisa sembuh insyaallah, bisa teratur lagi insyaallah. Cuman itu jawabannya Bu ya. Jadi masalah puasanya berarti dari idzan fi an-naga' hadha 8 ila hadha كيف يصوم ولا لا؟ لا يصوم. لا يصوم. لا له ما يعرف بأن 20 بيخرج. إذا صام ما في مشكلة لكن عليه القضاء بعد. Jadi di saat hari ke-8 yang tidak keluar itu ibu puasa saja karena ibu tidak tahu bahwa tanggal 20 ini bakal keluar kan. Tapi nanti di saat betul-betul keluar tanggal 20, maka dari tanggal 8 sampai tanggal 15 itu puasanya dianggap tidak sah dan wajib diqadha. Begitu ya? Paham tidak kira-kira ini? Tidak paham, tidak tahu sudah. Ada lagi? Ayo, nanya jangan yang payah-payah ya. Pusing kepala ini ngantuk siang-siang. Fadhal, silakan. Mas, nahna soal hada صعب جدا. إذن هو ما يصوم من 8 إلى 15. لو كان يخرج تاريخ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan ada yang bilang kalau kita perempuan sedang haid boleh puasa tapi tidak boleh niat. Yang kedua, ini untuk katakan kata orang tua dulu kalau penutupan puasa itu harus tak boleh puasa. Itu gimana Ustaz? Gimana? Penutupan puasa tak boleh puasa? Karena hari ke-30 tidak boleh puasa. Kenapa? Kata orang tua dulu. Orang tua dulu bilang terus puasa. pendapatnya. Oh begitu. Berarti 2 pertanyaan Bu ya. Ugal yaqul aba'uhum yani ajdaduhum yaqul bi anna al-ha'id la yasum yasum lakin biduni niyyah yajuz قال. والثاني ممنوع صوم في آخر يوم من رمضان. من يقول هذا؟ Gagal abahum ajdaduhum. لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في البخاري ومسلم. Jadi tidak ada istilah kalau orang haid boleh puasa tidak niat. Gimana melakukan ibadah tidak pakai niat? Ya harus niat, ya kan? Yang kedua tidak ada istilah tidak puasa di akhir Ramadan. Kalau ana sih mau ya, kan begitu kan? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Ya kita hormati perkataan orang-orang dulu, tapi kalau bertentangan dengan Quran dan hadis ya kita tinggalkan. قال صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا فلا يبطل صومه إلا في إندونيسيا. ما يفهمون. يتكلم. ما يفهمون. الذي يأكل ناسي ما يبطل الصوم إلا عندكم يبطل الصوم. هذا ما يفهم هذا. ما يفهم. بفهمه بعدين صعب في العربي. في العربية. طيب ada lagi? Fadhal. Silakan Bu, nanya Bu, sepuas-puasnya Bu. Jam berapa kita selesai?
Asar belum ya? Musalli hina? أنا جماعة خلاص خلاص أنا عدو ما أصلي. صلي معكم. مرحبا. ها يوجد؟ Ada? Bu, oh bu. مايك Kasih. Sampai. InsyaAllah. Maju bu sikit bu. Jangan payah-payah bu ya. Buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini tadi kan saya bilang kalau gosip di bulan Ramadan pahala puasa tidak dapat. Bagaimana kalau kita lihat gosipnya di TV, boleh nggak? يغتاب في رمضان يغتاب غيبة لكن نحن ما يغتاب لكن نشوف الأفلام في التلفاز في يتكلم عن الفلانة هل هذا تذهب العذر كمان المستمع نفسه المستمع ولا نفس العذر إذا يرضى بالغيبة نعم إذا يرضى راضي بالغيبة. Jadi memang film-film di TV itu kan banyak yang gosip-gosip itu ya. Apa namanya itu? Cek dan recheck. Jadi terang-terangan berdosa dalam TV itu kan. Gosip, ngajak kita gosip. Kalau ibu nonton, kan ibu tidak gosip itu cuma nonton. Tapi kalau ibu nonton dan ibu ridho, artinya tidak ada mengingkari di dalam hati, malah asik nonton, maka ikut juga pahalanya hilang. Karena meridhoi kemaksiatan, tidak ingkar dengan kemungkaran yang ada di depan mata ibu. Nah. في مسألة مهمة التي عليها منكم قضاء من رمضان الماضي هذه الأيام بسرعة تقضي قبل أن يأتي رمضان. لو جاء رمضان وعدها ما قضت من رمضان الماضي في شوال عليها الفدية والقضاء. Paham bu ya? Udah? Nah, kemudian beliau menyampaikan masalah di luar pertanyaan ini, masalah ibu-ibu yang mungkin masih ada qadha Ramadan. Ayo cepat, tinggal beberapa hari lagi. Nanti kalau ibu tak bayar masuk Ramadan nanti kena fidyah nanti. Fidyah dan qadha lagi. Waduh, berat itu. Mumpung masih berapa belas hari lagi ini yang masih ada utang puasa, ayo cepat dibayar puasanya. Jadi nonton gosip batal ya puasanya ya. Udah, TV-nya masukkan karung bulan Ramadan. Jangan buka TV. Azan ya? Hah? Modalnya masalah bersendawa. Biasanya kita kalau kenyang pagi itu sendawa tuh ada rasa pedas atau rasa itu gimana mau dikeluarkan dia? Kama laisal yang satunya masalah junub. Masalah? Junub Itu kan misalnya nanti habis isya. Terus bersih, lepas kita sholat subuh tuh kita basuh tuh masih ada kayak lendir-lendir tuh kayak itu termasuk mandi wajib lagi atau? udah cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. الأول مثلا كما الجيء هذا لكن ما في شيء ما في عين كما يعني هواء لكن في حريف في حلو هكذا في الحريف يعني في مخرج كيف ما دام في حريف حرقة هنا أو ابتلعه يعني يذوق طعم الطعام الذي أكله في السحور هكذا. أيوة. تجشع إذا خرج ماء ما دام في حريف حبيبي لو كان ما في شيء ما في مشكلة. ما في حريف ما في شيء هواء لكن ما دام في حريف خرج الماء بطل الصوت. خرج الماء؟ نعم الماء يخرج الحريف ما يأتي إلا بسبب صنبل الماء يخرج هذا ما دام في حريف هنا حبيب wabtala'ahu raja'u batal. Kalau sendawa itu ada ngerasa kayak pedas-pedas begitu, mesti ada airnya kata beliau yang keluar dari perut. Itu kalau ditelan batal. Nah, itu kalau ditelan batal. Makanya sahur jangan makan pedas-pedas. Makanlah buah-buahan. Enak, makan kurma, air susu.
Makan sambal belacan sahur ya, nanti sendawa pagi-pagi. Kata beliau kalau pedas mesti ada air yang keluar dari perut, akhir ditelan lagi batal puasanya. Ya kayak muntah tadi itu. Yang kedua lahu junub, بعدين يتغسل في الليل بعدين في الفجر يشك كأنه في شيء يخرج من آثار البارحة. المرأة هل يتغسل في مرة ثانية؟ المرأة ما في أي مشكلة حتى لو خرج ما دام خلاص تغسلت، لكن الرجل فيه مشكلة. لماذا؟ لأن الرجل واجب عند الإمام الشافعي قبل الغسل أن يبول. فإذا لم يبول حبيبي واغتسل غسله صحيح، لكن لو خرج المني مرة أخرى وجب عليه غسل مرة. Kalau masalah keluar lagi itu, kalau untuk perempuan tidak ada masalah. Mau keluar 10 kali pun setelah itu tidak masalah. Yang masalah laki-laki. Laki-laki itu kalau mau mandi besar disunnahkan kencing dulu biar betul-betul disterilkan keluar semua, tidak ada sisa. Kalau dia tidak kencing mandi di waktu isya, nanti subuh lihat ada lagi yang keluar, maka dia harus mandi lagi karena dia tidak kencing sebelumnya. Jadi kalau sebelum mandi bilangkan suami ibu suruh kencing dulu biar bersih. حكم خروج المني في نهار رمضان إن كان من غير حائل بلمس. كيف سيدي؟ خروج المني في نهار رمضان له أحكام. في نهار رمضان. في نهار رمضان بالصحيح. إن كان في النوم معتمد الفقهاء لا يبطل لأنه احتلام. أيوة. بعدين؟ ترجمة. ثاني أيوة. الثاني إذا خرج المني في اليقظة في اليقظة. وكان بسبب لمس بسبب تقبيل بسبب ما يتقصر. أما إذا كان عادي ما في شيء يخرج منها طبيعي بغير لمس. بالنظر. بالنظر؟ بالنظر لا يبطل. بالنظر والفكر صح؟ نعم. لا يبطل. إذا خرج في النوم حبيب لا يبطل الصوم. احتلام. في النوم. خرج في اليقظة في نهار رمضان تمام؟ باللمس. لو كان بالمباشرة بالتقبيل يبطل الصوم. لو كان نظر بالشهوات. أما إذا كان بالنظر أو بالفكر يفكر لا يبطل الصوم. Kemudian masalah keluar sperma di siang Ramadan. Ini ada 3 macam. Yang pertama, keluarnya di saat tidur atau mimpi besar, mimpi janabah. Bangun tidur lihat ada yang keluar, tidak batal, itu mutlak tidak batal. Kemudian yang kedua, dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Dengan cara misalkan sama suaminya pegang-pegangan, peluk-pelukan, mancing-mancing itu, keluar, batal puasanya. Yang ketiga, melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu, berkhayal begitu dengan hal-hal yang seperti yang bersifat seks dan lain sebagainya, ataupun melihat di HP atau melihat sampai keluar spermanya, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Yang batal itu yang tadi itu yang pegang-pegang itu. Wallahu a'lam. Udah enggak ada lagi? Ada pertanyaan sampean? Enggak ada. Bismillah. Udah Bu, selesai ini. مسألة هذا الذي يخرج منها لا يبطل الصوم لأنه من غير مباشرة أصلا. إيش؟ المني الذي يخرج من هذا الوقت يعني لا هي تقول مني وحيض مش مني هي تقول مني يعني اغتسلت من الحيض من الحيض والجنابة من الجنابة قول لها أخبرها أن المني الذي يخرج ما يبطل الصوم لأنه من غير مباشرة أصلا. شنو؟ لا يبطل الصوم لأنها من غير مباشرة من غير لمس. فين؟ السؤال ما تخوي يسأل. سؤال هل يبطل الصوم؟ السؤال الأول هذا. السؤال الأول أيوة. لا يبطل الصوم، لماذا؟ لأن المني خرج منها من غير مباشرة من غير لمس من غير. ترجم. فين هو يسأل؟ ما تخوي يسأل. Ada yang nanya ke? Oh ibu tadi pindah tempat. Ya Allah. Bingung anak. Kok pindah-pindah ibu hijrah ke sana? Oh gitu. Jadi tadi pertanyaan gimana? Udah kan udah jawab kan? Udah. لكن لا يبطل الصوم أخبرها. نحن فصلنا تفصيل. نحن ذكرنا التفصيل. كيف يبطل الصوم؟ هو في الليل. لا يبطل الصوم. في الليل. لا في النهار خرج المن. Aywa, خلاص كلمنا. Aywa, jadi keluar sperma di siang hari Ramadan dalam keadaan finnom, dalam keadaan tidur. يخرج منها. من غير مباشرة لا يبطل الصوم. Kalau dalam keadaan terjaga, tapi tidak ada mancing-mancing dengan suaminya, cuman mungkin duduknya bersampingan, tidak ada pegang, tidak ada ini dan lain sebagainya, keluar tidak batal. Tapi kalau memang mancing-mancing, batal itu. Lebih baik mancing ikan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Tanya lagi saya. Allah mak. Nanya lagi. Saya puasa Syawal. Puasa Syawal 6. Kan waktu puasa Syawal itu diwajibkan di hari kedua. Bukan diwajibkan, disunahkan. Iya, disunahkan. Dari hari kedua Idul Fitri. Ya. Jadi kalau kita istilah tunda di masjid dalam suasana lebaran, kalau kita menjalankan hari ke-15 itu gimana? Syawal Satu lagi, Ah. ini masalah orang sakit. Jadi udah bertahun-tahun nggak puasa, diganti juga enggak, itu gimana? Belanda. أيوة الأول مسألة صوم شوال وقال صوم يوم الثاني من شوال هذا صعب رمضان إلى البيت في مشروبات مأكول هكذا ولا لا بعدين هو صوم في يوم 15 هل ممكن؟ شوال 6 من شوال إما تصومها في أول في وسط في آخر يجوز مترتبة كلها متوالية متفرقة جائز المهم 6 في شوال سواء متفرقة متوالية في أول في وسط في آخر كله جائز. Puasa sunnah Syawal itu bebas. Mau di awal Syawal, di pertengahan Syawal, kemudian di akhir Syawal 6 hari itu kan. Boleh juga langsung 6 hari, boleh juga terpisah-pisah. Di awal bulan 2 hari, nanti di pertengahan 2 hari, di akhir 3 hari, tidak masalah. Tidak harus di hari kedua. Memang hadisnya itu sih di hari kedua, tapi boleh-boleh saja di dalam bulan Syawal, mau di awal, di tengah atau di akhir. Kemudian yang kedua, tsani wahid khalas marid min zaman ma yusalli ma yasum. Kif? هل هذا المريض مرضه لا يبرأ؟ La yurja bur'uh. لا يرجى برؤه عن الشفاء؟ Yang sakit itu sakitnya itu memang tidak ada harapan sembuh ke? Apa masih ada harapan? Hah? Oh, kama syaratan hakadha, ma yamshi hakadha. ما يتكلم ما الصلاة واجب عليه ما في مشكلة الصلاة واجب عليه بأي حال سواء إن استطاع الوضوء وإن لم يستطع الوضوء تيمم ما في تيمم فاتح طويل لا تسقط الصلاة إلا على المجنون أولا الصلاة. Masalah solat tidak ada uzur sama sekali ya. Mau dia lumpuh, mau dia sakit apapun, tidak ada uzur sama sekali bagi orang untuk solat kecuali orang gila, itu baru dia uzur. Kalau sakit tuh tayamum, solatnya tidak senggereng, baring, isyarat kepala, isyarat hati, bisa semuanya. Tidak ada uzur bagi orang yang sakit untuk meninggalkan solat. Ini yang pertama solat. أما الصوم إن صام وأخبره طبيب ثقة أن الصوم يزيد في مرضه أو يموت بسبب أو لا يستطيع أن يعني الإطاقة في الصوم نقول له أفطر وعن كل يوم بد من الطعام تخرج. مد هذا بكم يعني؟ هذا المد يعني المد كيلو إلا ربع. مد طعام لواحد يعطي لواحد كل يوم واحد بس. Kemudian masalah puasa. Kalau setelah datang ke dokter, kemudian dokter mengatakan sakitnya ini kalau puasa tambah parah, maka dia tidak usah puasa. Tapi kalau masih bisa untuk puasa, puasa. Tapi kalau memang dia tidak mampu betul-betul untuk berpuasa, dia tidak puasa, tapi dia harus memberikan fidyah. Setiap hari 1 mud. 1 mud itu ya nasi bungkus lah, hitungan 1 bungkus, beri orang makan, begitu ya kan? Betul apa enggak itu? Atau berapa on kalau beras itu? 7 on beras setiap hari dikeluarkan. Wal qada? Ma fi qada? Fidyah lah, ayo. Kalau memang sakitnya tidak ada harapan sembuh dan kalau dia puasa bisa tambah parah puasanya, udah dia tidak usah puasa, tapi setiap hari dia keluarkan 1 mud atau kurang lebih 7 on beras untuk kepada fakir miskin, 1 orang saja. No. Udah Bu ya, paham ya? Kalau sholat tidak ada uzur ya, tidak ada uzur sama sekali kalau sholat. Walau ala al-firash, walau bi-isbi'. Walau dia isyaratnya pakai jari-jari saja, kalau memang udah lumpuh tak bisa bergerak. Naam. Udah belum nih? Udah. Bismillah. Doa.